बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बबरकत नाम से। आज के लेसन में हम सीखेंगे कुछ वोकेबलरी वर्ड्स और उनके मानी। शुरू करते हैं। सी हाँ, नो ना, नो ना। desde cuando, कब से, desde cuando, कब से। como, कैसे, como, कैसे। hasta cuando, कब तक, hasta cuando, कब तक। bueno, अच्छा, bueno, अच्छा। माले, बुरा, माले, बुरा। sí, हाँ, no, नहीं, ना। desde cuando, कब से, desde cuando, कब से। como, कैसे, किस तरह, como, कैसे, किस तरीके से। hasta cuando, कब तक, hasta cuando, कब तक। bueno, अच्छा, bueno, अच्छा। malo, बुरा, malo, बुरा। escuela, school, escuela, school। mercado, बाजार, mercado, बाजार। maestro, उस्ताद, maestro, उस्ताद। jefe, boss, manager, jefe, boss, manager, jefe, boss, manager। mendigo, फकीर, गरीब, mendigo, फकीर, गरीब। comerciante, ताजर, comerciante, ताजर। escuela, school। mercado, बाजार, mercado, बाजार। maestro, उस्ताद। jefe, boss, manager, jefe, boss, manager। mendigo, फकीर, mendigo, फकीर। comerciante, ताजर, businessman, comerciante, ताजर, businessman। जो शख्स अपना ज़ाती कारोबार करता है उसे हम कहते हैं comerciante। escuela, स्कूल, escuela, स्कूल। coche या कारो, गाड़ी। arroz, चावल, arroz, चावल। leche, दूध, leche, दूध। té, चाय, té, चाय, पीने वाली चाय। té, fruta, फल, fruta, फल। जिसे इंग्लिश में फ्रूट कहते हैं और उर्दू में भी फ्रूट का ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, फ्रूटा, फल। फिर नेक्स्ट है काज़ा, घर, काज़ा, घर। कामा, बिस्तर, कामा, बिस्तर, बेड। सिया, कुर्सी, सिया, कुर्सी। मेज़ा, मेज़, मेज़ा, मेज़। बोलीग्राफो, कलम, बोलीग्राफो, कलम। पेन वगैरह लिखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं बोलीग्राफो, कलम। काये, गली, काये, गली। काज़ा, घर, कामे, बिस्तर, कामे, बिस्तर। सिया, कुर्सी, सिया, कुर्सी, जिसे इंग्लिश में चेयर कहते हैं, कुर्सी, चेयर या सिया। मेसा, मेज़, मेसा, मेज़, जिसे इंग्लिश में टेबल कहते हैं। बोलीग्राफो, कलम, बोलीग्राफो, कलम। काये, गली, काये, गली। verdura, सब्ज़ी, verdura, सब्ज़ी। manzana, सेब, manzana, सेब। platano, केला, platano, केला। zapato, जूता, zapato, जूता। ropa, कपड़ा, ropa, कपड़ा। ojo, आँख, ojo, आँख। verdura, सब्ज़ी। manzana, सेब। platano, केला, platano, केला। zapato, जूता, zapato, जूता। ropa, कपड़ा। ojo, आँख, ojo, आँख, जिसे इंग्लिश में आई कहते हैं, आई, आँख या ojo, आँख। हॉस्पिटल, अस्पताल, हॉस्पिटल, अस्पताल। tienda, दुकान, tienda, दुकान। डॉक्टर, 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 डॉक्टर। estudiante, तालिब इल्म,
اسٹوڈنٹ. estudiante اسٹوڈنٹ طالب علم. paciente مریض. paciente مریض جسے انگلش میں پیشنٹ کہتے ہیں. پیشنٹ مریض یا paciente مریض. cliente گاہک. cliente گاہک انگلش میں بھی ہم اسے کلائنٹ کہتے ہیں. cliente گاہک. ہسپتال اسپتال. tienda دکان. tienda دکان. ڈاکٹر ڈاکٹر. ڈاکٹر ڈاکٹر. estudiante طالب علم اسٹوڈنٹ. paciente مریض پیشنٹ. paciente مریض پیشنٹ. cliente گاہک. cliente گاہک کلائنٹ. mañana کل. mañana کل گزشتہ کل. yesterday انگلش میں yesterday کہتے ہیں. mañana hoy آج. hoy آج. rico امیر. rico امیر. pobre غریب. pobre غریب. lejos دور. lejos دور. cerca نزدیک. cerca نزدیک. mañana کل. hoy آج. hoy آج. rico امیر. pobre غریب. lejos دور. lejos دور. cerca نزدیک قریب. cerca نزدیک قریب. near انگلش میں کہتے ہیں near نزدیک. cerca. hombre مرد. hombre مرد. mujer عورت. mujer عورت. dinero پیسہ. dinero پیسہ. felicidad خوشی. felicidad خوشی. amor محبت. amor محبت. vida زندگی. vida زندگی. hombre مرد. hombre مرد. mujer عورت. mujer عورت. dinero پیسہ. dinero پیسہ. felicidad خوشی. felicidad خوشی. amor محبت. amor محبت. vida زندگی. vida زندگی. life انگلش میں کہتے ہیں life. vida زندگی. suerte قسمت. suerte قسمت جسے انگلش میں luck کہتے ہیں. destino منزل. destino منزل. viaje سفر. viaje سفر. viaje سفر. mitad آدھا. mitad آدھا. cerca قریب. cerca قریب نزدیک. bonito خوبصورت حسین دلکش. bonito خوبصورت حسین دلکش. suerte قسمت. suerte قسمت. destino منزل. destino منزل. viaje سفر. viaje سفر. mitad آدھا. mitad آدھا جسے انگلش میں ہاف کہتے ہیں. half آدھا. mitad. cerca قریب. cerca قریب. bonito خوبصورت دلکش. bonito. beautiful انگلش میں کہیں گے beautiful. bonito خوبصورت دلکش. حسین bonito. especial خاص. special. especial خاص. special. momento وقت لمحہ. momento وقت لمحہ. mundo دنیا. mundo دنیا. muerte موت. muerte موت. interessante دلچسپ. interessante دلچسپ جسے انگلش میں بھی interesting کہتے ہیں. interessante. inicio شروع آغاز. inicio شروع آغاز. starting انگلش میں کہتے ہیں starting. especial خاص. special. momento وقت. mundo دنیا. muerte موت. death. muerte موت یا انگلش میں کہتے ہیں death. interessante دلچسپ. interessante دلچسپ. interesting. inicio شروع آغاز. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن جس میں ہم نے کچھ وکیبلری ورڈز اور ان کے معنی سیکھنے کی کوشش کی، پریکٹس کی. ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے.
اپنا خیال رکھیے گا اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، آدیوس۔